Bago lang kami ay guys. 4 years na wala. Ginita guys. Ginita guys. Welcome to the vlog guys. Di ba kapinimig ko dito big vlog eh. Gulay. Welcome to the vlog guys. Dito guys. Halos kaya Sumander Bungot guys. Idol ko guys. Gulap as ano. Maximo. Ang pinakagwapo. Na idol sa army. Aral sa lahat ng Tembes, salamat sa Ma'am Duelo, Ma'am Lini Guapa at si Dr. Duelo Warrows. Ma'am Lini, si Mimpor gina-vlog ba? Ina sa si Mimpor ba gina-vlog? Duwa na cellphone ko. Tama na yan, duwa na cellphone ko. Hindi ko ba lagi libre ako? Duwa na sige mo. Budget kwarta ba eh? Guys, kain sila guys. May magawas sa akin.